Hello, magandang umaga guys. Nagluto tayo ng pinakbit, sari-saring gulay. Nilagyan natin ng pusit saka yung maliliit na hipon. Ayun yung pinong-pino hipon. Guys, maliliit na hipon. Ayun. Guys, titikman na natin. Ayun, malilit na hipon. Pinakbit na puset na may hipon. Pinong-pinong hipon ito. Ayun, ayos na. Direct na lang to. Hindi ko na pinakita nyo lahat. Ginisa natin sa bawang, sibuyas, luya, kamatis. Ayan. Tapos nilagay natin yung puset. Tapos yung maliliit na shrimp. Pinong-pino yun. Pinong-pino. Shout out yan kay Bailio. Ayan, Bailio. Mga unta. Ayan yung pinakbit natin. Puset. Yun o. Bango. Madali lang to kaya may lakad tayo. Ayan. Mabilis ang luto. Ayan guys. Ayan guys, thank you for watching sa natin, luto natin. Ayan. Ayan mga guys, yung pinakbit natin na sari-saring gulay na may puset. Tapos nilagyan ko ng maliliit na shrimp. Yan o, shrimp. Hipo na maliliit, yung pinong-pino yan. Ayan yung sa pakbit natin. Ayan o. Sarap nito. Oh. Ayan. Ayos. Thank you for watching. Bailio. Salamat. Baitindoy channel. Nanay Uwa. Madam Ting. Boss GBR. Ayan. Sa lahat natin mga YouTuber dyan. Thank you for watching guys. Sa pagtangkilik nyo sa YouTube ko. Ayos. Thank you. Thank you for watching. Ang ating pinakbit. Ayan o. Ayan o. Laway si Bailio nito o. Ayan o. Laway si Bailio nito. Maglalaway. Ayan o. Pinakbit natin pusit. Ayun.